حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر جس عنوان پر میں نے گفتگو کی تھی وہ تھا گھریلو فساد، اسباب و تدارک یا اسباب و علاج۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس عنوان کے حوالے سے رکھی تھی۔ گھر کیوں ٹوٹتا ہے، خاندان کیوں بکھرتا ہے، گھروں میں فساد کیوں آتا ہے، اس کے کئی اسباب، کئی وجوہات ہیں، جن میں سے 3 اہم اور بنیادی اسباب کو میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا۔ سب سے پہلی وجہ تھی علم دین کی کمی۔ جس گھر کے اندر، جس خاندان میں علم دین کی کمی ہو، اس خاندان کے بکھرنے اور ٹوٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ، گھر کی خواتین، خاص طور سے جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ کسی اور سے کلاس لیں، کوئی تیسرا بندہ ان کے کان کو بھرے، اکسائے، تو اس سے بھی گھر جو ہے بہت جلدی تباہ ہو جاتا ہے۔ تیسری اور آخری وجہ جو میں نے بیان کی تھی گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر، وہ تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے مزاج کو نہ سمجھیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی غیرت کا خیال نہ کرے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کریں، ایک دوسرے کے مزاج کی پاسداری نہ کریں، اس سے بھی گھر اور خاندان بہت جلد تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ گھروں کے ٹوٹنے یا خاندان کے بکھرنے کی چوتھی وجہ وہ ہے مالی ناانصافی کرنا۔ گھر کا ذمہ دار، گھر کا مکھیا اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، خاص طور سے باپ اگر اولاد کے درمیان کسی بھی چیز کو تقسیم کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، تمام بچوں اور بچیوں کو ایک نظر سے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے، ان کی والدہ حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر بشیر سے کہا کہ میرے بیٹے نعمان کے نام پر آپ کچھ دے دو، اسے کچھ دولت اس کے نام کر دو۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کے نام سے کچھ جائیداد، کچھ دولت ان کے نام کر دی، بطور تحفہ دے دیا۔ ان کی ماں یعنی عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دولت پر جو میرے بیٹے کو آپ نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو فلاں دولت دی ہے اور آپ اس پر گواہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت سائرک ولدک مثل ھذا، کیا تم نے یہی گفٹ، یہی تحفہ، یہی ہدیہ، اتنی ہی دولت اور اولاد کو دی ہے، بقیہ اولاد کو دی ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دولت ملی تھی وہ ان کے بقیہ بھائیوں اور بہنوں کو نہیں ملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر کے عدل و انصاف پر اعتراض کیا، آپ نے سوال کیا کہ ایسی تقسیم پر، ایسے ہدیے اور تحفے پر تم مجھے گواہ بنا رہے ہو؟ فاتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو، منصفانہ طور سے پیش آؤ۔ راوی کہتے ہیں فرد عطیتہ، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گھر اور جو دیا تھا اسے واپس لے لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، بچوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا، مالی انصافی کرنا، یہ گھر کے سنورنے اور گھروں کے بننے اور ان کی ترقی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر گھر کے اندر گھر کا مکھیا، گھر کا ذمہ دار بچوں کے درمیان ناانصافی کرے، ان کے حقوق کی پاسداری نہ کرے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک باپ ایک بیٹے کو بوسہ دیتا ہے اور دوسرا بھی وہاں موجود ہے تو اس پر ضروری ہے کہ دوسرے کو بھی بوسہ دے۔ بوسہ دینے میں بھی ایک باپ کو عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج گھروں کے بکھرنے کے، گھروں کے ٹوٹنے، خاندان میں بکھراؤ پیدا ہونے کی چوتھی وجہ گھروں میں عدل و انصاف قائم نہ کرنا ہے، بچوں کے درمیان مالی ناانصافی سب سے بڑی وجہ ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں، ایک باپ اپنی زندگی میں ہی میراث تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ میراث مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے اور اسلام طے کرے گا کہ کس کو کیا ملے گا، کتنا حصہ ملے گا۔ شریعت طے کرے گی کہ آپ نے جو فلیٹ بنایا ہے، جتنی دولت آپ نے بنائی ہے، وہ فلیٹ کون سا فلیٹ کس کے نام ہوگا، یہ شریعت طے کرے گی، ایک باپ طے نہیں کرے گا۔
घर का जिम्मेदार तय नहीं कर सकता है अपनी जिंदगी में कि फला बेटे का ये हिस्सा है, फला बेटी का ये हिस्सा। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपनी दौलत को अपनी जिंदगी में रहते हुए तकसीम कर दे। शरीयत तय करेगी, शरीयत वो हिस्सा बनाएगी कि किसको क्या और कितना हिस्सा मिलेगा। एक बाप देखा जाता है तोहफे के नाम पे, हदिये के नाम पे मीरास को तकसीम कर देता है, बेटों को डबल दे देता है, और अपनी जिंदगी में ही बेटियों को अवलन तो लोग देते ही नहीं है, और अगर कोई देता भी है तो वहां भी अपनी जिंदगी में ही बेटी को कम देकर के चला जाता है। एक बात हमेशा याद रहे कि अगर आप जिए जिंदगी कोई चीज तकसीम करते हैं, अपनी जिंदगी में अपनी औलाद के दरमियान कोई चीज तकसीम करते हैं, तो बिल्कुल बराबर सराबर तकसीम करेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जितना आप बेटे को दे रहे हैं जिंदगी में ही, उतना बेटी को भी देना पड़ेगा। यह अलग बात है कि आपके मरने के बाद जब दौलत तकसीम होगी, मीरास तकसीम होगी, तो इस्लाम यह बताएगा कि बेटे को कितना देना है, बेटी को कितना देना है। अगर बाप जिए जिंदगी तकसीम करता है तो बराबर सराबर तय करेगा या किसी को कुछ नहीं देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल वाज़ेह हदीस है, आपने फरमाया ला वसीयत लिवारिसिन, जिन लोगों का हिस्सा है घर में या घर की जायदाद में, बाप की दौलत में जिन जिन लोगों का हिस्सा है जो वारिस है मरने के बाद, उनके लिए कोई वसीयत नहीं है। एक बाप ये वसीयत नहीं कर सकता है कि मेरे मरने के बाद फला दौलत फला के नाम कर देना, उसको कोई हक हासिल नहीं है। भले उसने अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से, अपनी जद्दोजहद से वो दौलत खड़ा की है, उस दौलत को उसने बनाया है, प्रॉपर्टी खड़ा की है, लेकिन वो अपनी जिए जिंदगी में किसी वारिस को वसीयत नहीं कर सकता है। यह अलग बात है कि जो लोग वारिसीन से खाली हैं, मिसाल के तौर से मस्जिद में अगर देना है तो वो 1/3 से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकता। मदरसे को कुछ देना है, राह खुदा में कुछ देना है, सदको खैरात करना है, तो वहां भी वो पूरी की पूरी दौलत नहीं लुटा सकता है। वो 1/3 से ज्यादा सदको खैरात भी नहीं कर सकता है। लिहाजा देखा यह जाता है घरों के बिखरने में एक आदमी अपनी ही जिंदगी में अपने बच्चों के दरमियान तकसीम करके चला जाता है, वो ये समझता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि हकीकत यह है कि जिए जिंदगी तकसीम मीरास की तकसीम नहीं होती है, मरने के बाद मीरास तकसीम होगी, दौलत तकसीम होगी, और शरीयत बताएगी कि किसको कितना और क्या हिस्सा मिलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी औलाद के दरमियान, अपने जो वारिसीन हैं उनके दरमियान अदल इंसाफ से काम लें। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले थे, सबसे ज्यादा आप अदल इंसाफ करने वाले थे। गज़वे बद्र सन 2 हिजरी के अंदर रुनमा हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई, 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को कैदी बनाया गया। जो काफिर कैदी बन करके आए थे, मुशावरत के बाद, मशवरे के बाद उन कैदियों को रिहाई की बात आई। मशवरे के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी, फिदिया लेकर के इनको छोड़ दिया जाए। फिदिये पर यानी तावान पर, जुर्माने पर बात तय हो गई, और यह बात आई कि जो लोग गरीब हैं 400 दिरहम से लेकर के 4000 दिरहम तक, ये कैदियों को फिदिया अदा करना है, जुर्माना अदा करना है। हर कैदी अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी माली इस्तिताअत के एतबार से फिदिया देगा, और जो मालदार है वो सबसे ज्यादा फिदिया देगा। उन कैदियों में हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी थे, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, काफिर थे और इस्लाम के खिलाफ जंग की थी। वो भी कैदी बनाए गए, और जब फिदिया लेने की बारी आई, तमाम लोगों से फिदिया लिया जा रहा है। जब नबी के चचा, वो चचा जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि अब्बास मेरे चचा ही नहीं, मेरे बाप के बराबर हैं। चचा मेरे अब्बास मेरे बाप के दर्जे में हैं। बाप से, चचा से फिदिया लेने की बारी आई। सहाबे किराम ने सोचा कि नबी के चचा हैं, इनको छोड़ दिया जाए, इनसे फिदिया ना लिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलग बात है कि अब्बास मेरे चचा हैं, मेरे बाप के दर्जे में है, लेकिन इनसे फिदिया लिया जाएगा, और चूंकि मेरे चचा अब्बास मालदार आदमी है, इसलिए इनसे ज्यादा फिदिया लिया जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम इंसाफ को प्रमोट करता है, इस्लाम के अंदर इंसाफ है। अगर आप अपनी औलाद के दरमियान, अपने वारिसीन के दरमियान इंसाफ कर सकें तो समझ लीजिए कि आपका घर आगे बढ़ेगा, आपके घर में तरक्की होगी। घर के बिखरने की या घरों के टूटने की, खानदान के बिखरने की 5वीं वजह है औलाद की गलत तरबियत करना, औलाद की इस्लामी तरबियत ना करना, औलाद को दीन की बातें ना बतलाना। हमारे नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। एक इंसान जब मर जाता है तो उसके अमाल का, नाम अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, उसके नाम अमाल में कुछ भी इजाफा नहीं होता। हाँ, अगर वो 3 चीजें करके जाए तो मरने के बाद भी नाम अमाल में इजाफा होता रहता है। सदक़तिन जारिया, इंसान अपनी जिंदगी में ही जो सदका कर जाए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में दे दे। शायद आपको याद होगा, मैंने एक हदीस बयान की थी कि इंसान का जो माल है, पूरी दौलत,
اس میں انسان 3 طرح سے ہی تصرف کر سکتا ہے. اس کے مال میں جو حصہ ہے وہ 3 ہی طرح سے ہے. پہلا، انسان جو کھا لے، جسم کو لگ جائے، باڈی کو کچھ طاقت مل جائے. دوسرا، کوئی کپڑا خرید کے پہن لے، جسم کی حفاظت ہو جائے. چوتھا، انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دے اور وہ صدقے جاریہ بن جائے. یہ 3 ہی طرح سے اس کی پوری دولت کام آئے گی، وگرنہ اس کے علاوہ جتنی بھی دولت ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. مرنے کے بعد اسلام وہاں آئے گا، شریعت آئے گی اور وہ طے کرے گی کہ کس کو کتنا دینا ہے. آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کا مال ہی نہیں ہے سمجھو. لہذا اگر اولاد نیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ اگر انسان کر کے جائے تو اس کی نیکی انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتی رہے گی. اور علم ينتفع به، انسان نافع علم چھوڑ کر کے جائے. کوئی کتاب لکھ دی دین کے اوپر، لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی کتاب اپنے چھپوا دی، اس کی نیکی آپ کو ملے گی. اور ولد صالح يدعو له، یا انسان نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے جو اس کے لیے دعا کریں، اس کی دعاؤں کا اثر اس کو مرنے کے بعد بھی دکھائی دے گا. مرنے کے بعد بھی اولاد کی دعاؤں کا صلہ اس کو ملے گا. آپ دیکھیں، اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر دے، صحیح سے تربیت کر دے، مرنے کے بعد بھی ایک بیٹے کا رشتہ باپ سے قائم رہتا ہے. اور اگر انسان اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرے، دین نہ سکھائے، مرنے کے بعد تو چھوڑو، جیے زندگی وہی بیٹے وہی اولاد اپنے باپ کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک باپ ایک بیٹے کو انجینئر بناتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے. بیٹا امریکہ میں جاب کرتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاب کرتا ہے، یہاں باپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. بیٹے اپنی زندگی میں ہی رہتے ہوئے باپ کو الگ کر دیتے، ان کو بالکل کچرا سمجھتے، بوجھ سمجھتے ہیں، گھر کا شو خراب کر رہے ہیں بڈھے لوگ، ان کو الگ کیا جائے. اگر اسلامی تربیت نہیں ہے تو جیے زندگی آپ کا رشتہ آپ کی اولاد سے کٹ جائے گا. لیکن اگر اسلامی تربیت ہے، دین آپ نے سکھا رکھا ہے، تو مرنے کے بعد بھی آپ کے بیٹوں کا رشتہ آپ سے قائم رہے گا. لہذا گھروں کے سنورنے کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو دین سکھائیں، دین کی بنیادی چیزیں سکھائیں. اور اگر اس کے برعکس ہو جائے، یعنی آپ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت نہ کریں، تو گھر کے بکھرنے میں، خاندان کے ٹوٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی. گھروں کے بکھرنے یا خاندان کے ٹوٹنے کی 6ٹھی وجہ ہے گھر میں عورت کی حکمرانی. جس گھر کے اندر فیصلہ عورت کریں، جس گھر کے اندر شوہر کے ہوتے ہوئے بیویاں فیصلہ کریں، وہ گھر کبھی بھی نہیں چل سکتا. اس گھر کے اندر آپ کبھی بھی رشتہ نہ کریں جس گھر کے اندر حکمرانی کسی خاتون کی ہو، کسی عورت کی ہو. شوہر کو فلائٹ موڈ پہ ڈال دیا، سلیپنگ موڈ پہ ڈال دیا ہے اور پورا فیصلہ بیوی لے رہی ہے. جس گھر کے اندر عورتیں فیصلہ کرتی ہیں، جس گھر کے اندر خواتین فیصلہ کرتی ہیں، وہ گھر، وہ خاندان کبھی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکے گا. اس گھر کے اندر، اس گھر کا ٹوٹنا، اس گھر کے اندر فساد کا آنا، لڑائی جھگڑے کا ہونا، بھائیوں کے درمیان تقسیم کا ہو جانا، بھائیوں کا بکھر جانا بالکل لازمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امراتا، وہ قوم کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے معاملات کو عورت کے ذمہ کر دے، عورت کو سونپ دے. آپ شادی سے پہلے بالکل سب سے پہلے آپ یہ چیک کرائیں، یہ پتہ لگائیں کہ اس گھر کے اندر حکمرانی کس کی ہے، اس گھر کے اندر فیصلہ کون لیتا ہے. اگر کوئی عورت فیصلہ لیتی ہے، آپ اس گھر کے اندر کبھی بھی رشتہ نہ کریں، اس گھر کے اندر کبھی اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں جس گھر کے اندر کوئی خاتون فیصلہ کرنے والی. میرے سامنے کا واقعہ ہے، میرے گھر کا واقعہ ہے، آپ ایک طرح سے سمجھ لیجیے بالکل برادری کا واقعہ ہے. بہن کی شادی لگی اور اس شادی کا خرچ بمشکل 4 سے 5 لاکھ آ رہا تھا جب تک باپ زندہ تھا. جب فیصلہ باپ کر رہا تھا 4 یا 5 لاکھ میں شادی ہو جاتی بہن کی. ہمارے چچا لگتے ہیں، 4-5 لاکھ کے اندر شادی بہن کی ہو جا رہی تھی. لیکن شادی کے بالکل قریب جو گھر کا ذمہ دار تھا، یعنی باپ، لڑکے کا جو باپ تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ شادی 25 لاکھ میں ہوئی. فیصلہ ماں کے ہاتھ میں آیا. 5 لاکھ کی شادی میرے سامنے، 5 لاکھ کی شادی 25 لاکھ میں ہوئی ہے. اب اگر سامنے والا مضبوط نہ ہوتا تو وہ شادی نہیں ہوتی. لہذا ہر وہ گھر جس میں فیصلہ کوئی خاتون کرے، جس گھر کے اندر حکمرانی عورت کی ہو، اس گھر کے اندر آپ کبھی بھی رشتہ نہ کریں، وہ گھر کبھی بھی چل نہیں سکتا ہے. لہذا گھر کے ٹوٹنے کی 6ٹھی وجہ ہے گھروں میں عورت کی حکمرانی. گھروں کے یا خاندان کے بکھرنے کی 7ویں وجہ ہے مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم. ایک عورت شادی سے پہلے اپنی ماں کے گھر پہ یہ سنتی چلی آتی ہے کہ بیٹی جب تم اپنے گھر جانا تو یہ کام کر لینا، اپنے گھر میں یہ سجا لینا، اپنے بچوں کی اس طرح سے تعلیم کرنا، اس طرح سے رہنا. تم ایک بچی اپنی ماں کی زبان سے یہ سنتی چلی آتی. لیکن شادی کے بعد جب وہی لڑکی گھر جاتی ہیں
تو उसको पता चलता है कि ये अपना घर नहीं है, ये घर अपना घर नहीं है। इस घर के अंदर उस औरत की दो ही जिम्मेदारी है, एक कपड़ा धोना और दूसरा खाना बनाना। खाना बनाना और कपड़ा धुलना, इसके सिवा उस औरत के इख्तियार में कुछ नहीं है। फैमिली सिस्टम में, जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा गीबत, बहुत ज्यादा चुगली, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि यह समाज का कैंसर है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस्लाम का जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई जगह नहीं है। फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली माँ बाप उसके औलाद, ये असल फैमिली है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में माँ बाप, भाई बहन, और इसी तरह से दादा दादी, और इसी तरह से चचा और चची, जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चे बढ़ रहे हैं और शादियां हो रही, सब एक ही घर में रह रहे हैं। किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है, किसी का कोई इख्तियार नहीं है। एक लड़की जो अपने घर से आती है, बहुत सारे ख्वाब लेकर के आती है, बहुत कुछ सोच करके आती है, लेकिन वो घर, अपने घर के अंदर जब आती है शादी होने के बाद, अपने मनपसंद का खाना नहीं बना सकती, वो अपने मनपसंद का खाना नहीं बना सकती। मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम की कोई हैसियत नहीं है, इस्लाम में कोई जगह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 9 बीवियों को, एक दो नहीं 9 बीवियों को बिल्कुल अलग अलग रखा है, और एक बीवी को यह इजाजत नहीं थी कि वो बिला परमिशन, बिला इजाजत किसी दूसरे के घर में, यानी किसी अपने सौतन के घर में कोई सालन भेज दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बीवी के यहाँ बारी होती थी, उसी बीवी के पसंद का खाना खाना पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को इकट्ठा नहीं होने दिया, बिल्कुल सबका अलग अलग। लिहाजा होना यह चाहिए कि शादी होने के बाद अगर परिवार बढ़ रहा है, इस्तिताअत अगर है घर के अंदर, तो सबसे पहले उसका रूम अलग किया जाए, किचन अलग किया जाए, वॉशरूम अलग किया जाए। ज्वाइंट फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा बेपर्दगी होती, और ज्वाइंट फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा एक औरत पर, एक खातून पर जुल्म भी होता है। असल में ज्वाइंट फैमिली जो सिस्टम है, ये हिंदू राजपूताना निजाम है, इस्लाम का निजाम नहीं है। ये हिंदू राजपूताना निजाम है, और उस निजाम के अंदर यह है कि बड़ा बेटा ये बलि का बकरा बनेगा, पूरी जिंदगी छोटे भाई की शादी तक वही करेगा राजपूताना निजाम में। लेकिन उसके बाद पूरी दौलत का मालिक भी बड़ा बेटा ही बनता है, पूरी जायदाद का मालिक भी राजपूताना निजाम में बड़ा बेटा ही बनता है। लेकिन अगर हम उस राजपूताना निजाम को, उस राजपूतों के निजाम को इस्लाम के अंदर रिमिक्स कर दें, मिला दें, तो दुश्मनियां जन्म लेती हैं। कैसे? वो इस तरह से कि बड़े बेटे पर जिम्मेदारी राजपूतों वाली है, बड़े बेटे पर जिम्मेदारी राजपूतों वाली, लेकिन जब दौलत तकसीम की बारी आती है तो इस्लामी तरीके से। ये कहां का निजाम है? लिहाजा अगर बड़े बेटे की फैमिली बढ़ रही है तो उसको फौरन अलग कर दिया जाए। शादी करने के बाद जहां तक हो सके उसका अपना अलग रूम होना चाहिए, उसका अपना किचन होना चाहिए, उसका अपना बाथरूम होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए। एक ही साथ में सबसे ज्यादा बेपर्दगी होती है और सबसे ज्यादा गीबत और चुगली होती है। अदल इंसाफ के नाम पर आप देखें, ज्वाइंट फैमिली में एक औरत की डिलीवरी का मसला आ जाए, उसको अस्पताल जाना है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो बड़ी बहू थी उसकी डिलीवरी घर में हुई है और नॉर्मल हुई है, लिहाजा ये भी अस्पताल नहीं जाएगी। ये कोई नवाब की लड़की है क्या? घर में रखो इसे, ये भी अस्पताल नहीं जाएगी, क्योंकि बड़ी बहू की डिलीवरी घर में हुई है, नॉर्मल हुई है, लिहाजा ये भी घर पे ही रहेगी। ये कोई नवाब की बच्ची नहीं है, कोई अलग से नहीं आई है जो इसको हम अस्पताल लेकर के जाएं। होते करते बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऑपरेशन बिल्कुल लाजमी हो जाता है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अदल इंसाफ के नाम पर एक औरत वहीं दम तोड़ देती है, बच्चा मर गया, मां मर गई, और 4 बच्चों को बिल्कुल छोड़ करके चली गई। बाप ने नई शादी कर ली, दूसरी बीवी उसको मिल गई, लेकिन एक नस्ल पूरी वो महरूम हो गई अपनी मां से, अदल इंसाफ के नाम पर। और आपको हैरत होगी सुनकर, मेरे सामने बाकायदा हमारे अपने दोस्तों ने बयान किया है कि ज्वाइंट फैमिली में जब उनकी अहलिया प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर जो है खिलाई पिलाई पर ज्यादा जोर देता है। बात आई, डॉक्टर ने सलाह दी कि आप जो है अहलिया को दूध पिलाएं। हमारे दोस्त का वाकया है, दूध पिलाएं। अब बेचारे ने सोचा कि दूध हम बनवा देते हैं, दूध आएगा घर पे। तो जो घर के मुखिया थे उन्होंने कहा नहीं, जब बड़ी बहू के उसमें हम दूध नहीं उसको पिला रहे थे तो ये कैसे दूध पिलेगी? ये है निजाम। एक औरत के साथ जो कुछ हुआ है बड़ी बहू के साथ, वो छोटी के साथ बिल्कुल लाजमी, वरना घर नहीं चलेगा। मेरे भाई और दोस्तों, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा नाइंसाफी, सबसे ज्यादा जुल्म और सबसे ज्यादा बेपर्दगी होती है। और आप देखें, आपको सुनकर के हैरत होगी, एक बेटी जब तक घर पे रहती है, सबको किसी को अलग नहीं करना है, सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। एक बेटी जब तक घर पर रहती है, वो घर का एक परिवार, एक हिस्सा है। लेकिन शादी होने के फौरन बाद उसका उस घर से कोई ताल्लुक नहीं, शादी के बाद उसका उस घर में कोई हिस्सा ही नहीं है। उसको एक बाप जो है बिल्कुल अलग कर देता है, बिल्कुल शौहर के हवाले कर देता है। उसको ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, भाइयों से कोई मतलब नहीं है, दौलत में कोई मतलब नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि एक लड़की का परमानेंट घर
परमानेंट घर उसके बाप का घर है। शौहर का घर ये परमानेंट घर नहीं है बीवी का या आपकी बच्ची का। शौहर कभी भी तलाक दे सकता है, कोई मसला आ सकता है, बच्ची कहां रहेगी? शौहर कभी भी तलाक दे सकता है। एक बच्ची का, एक बेटी का परमानेंट घर उसके बाप का घर है। आपको सुनकर के हैरत होगी, हमारे यहाँ शादी करने के बाद बिल्कुल बच्चियों को छोड़ देते हैं। गुज़श्ता खुतबा जुमा के अंदर जो मैंने वाक़या बयान किया था, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, बहुत ज्यादा काम करती थी, बहुत ज्यादा थक जाती थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को एक गुलाम ला करके गिफ्ट किया और कहा कि मुझे पता चला है कि तुम बहुत ज्यादा थक जाती हो, लिहाजा आज से तुम्हारा सारा काम ये गुलाम करेगा। उन्होंने बाकायदा दामाद को फोन नहीं किया, दामाद से कोई शिकायत नहीं, जबकि साहबे किराम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते थे, लेकिन शादी होने के बाद भी रिश्तों को निभाते थे, मोहब्बत बरकरार रहती थी। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनकी बीवी थी हजरत अस्मा, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बाकायदा एक घर बैकअप के तौर से बनवा रखा था कि अगर कभी मेरी किसी बेटी को तलाक हो जाए तो वो इस घर में आकर रहेगी। एक घर बाकायदा स्पेशल बना के रखा था हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जबकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ये लोग नहीं रहते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाप ने 9 बेटियों को छोड़ करके शहादत हासिल की, शहीद हो गए। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अकेले 9 बहनों की परवरिश की और उन 9 बहनों की शादी की, जबकि ये लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते थे। लिहाजा अलग अलग रूम का हो जाना या अलग किचन का हो जाना, अलग वॉशरूम का हो जाना, ये घर के टूटने वाली बात नहीं है, ये सबकी प्राइवेसी, उसके हुकूक की बात है। इस्लाम ने किसी पर जुल्म नहीं किया है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, लिहाजा उनको 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 वो हक उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ रहें। एक खातून अपनी मर्जी का ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़ा ले सकती है, ना तो कहीं जा सकती है, वो दवा नहीं करा सकती है, दूध नहीं पी सकती है भाई ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में। लिहाजा इस्लाम के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई तस्वर नहीं है, इस्लाम ने इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत की है। इसी तरह से घर के टूटने की 8वीं वजह इख्तिसार के साथ एक ही गलती पर फैसला कर देना, एक ही गलती पर तमाम खूबियों को खत्म कर देना। अगर कभी किसी से एक गलती हो जाए तो उसके तमाम खूबियों पर पानी फिर जाता है, या अगर किसी ने एक नेकी कर दी, एक भलाई वाला काम कर दिया तो उसके तमाम खामियों पर पर्दा डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंसान गलती करता है तो आपको वहां सोचना चाहिए कि मासी में इसकी अच्छाइयां कितनी थी, इसने घर के लिए काम कितना किया है, और अगर वो कोई एक नेकी वाला काम करता है, भलाई वाला काम करता है, तो वहां भी उसके तमाम खामियों पर पर्दा नहीं डालना है, उसके तमाम खूबियों खामियों पर को ढांपना नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यफरुक मुमिनुन मुमिनतन इन सखिता मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन को एक मोमिना से नफरत नहीं करना चाहिए। मियां बीवी के दरमियान इस बात को नफरत नहीं होना चाहिए। बीवी से अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन वहां पर नफरत और घर में जो टूट फसाद की चीजें होती हैं वो शुरू नहीं करना चाहिए। अगर बीवी के अंदर कोई कमी है, एक आदत उसकी आपको नापसंद है, तो दूसरी आदत उसकी अच्छी होगी, उसके अंदर दूसरी खूबी आप तलाश करो। इन सखिता मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। एक गलती की है लेकिन उसकी खूबियां भी हैं, एक अगर खूबी की है तो आप उसकी गलतियां भी आप देखें। लिहाजा एक ही बार में एक गलती देख करके फैसला सुना देना या एक खूबी देख करके तमाम खामियों पर पानी फेर देने से भी घर का निजाम या घर का जो तमासुन है वो बरकरार नहीं रहता है। मेरे भाइयों दोस्तों, वक्त चूंकि खत्म हुआ और घर के टूटने की जो मैंने वजह बयान की वो 4 ही मैंने बयान की है। सबसे पहली वजह अदल इंसाफ न करना, इसी तरह से दूसरी वजह औलाद की गलत तरबियत है, तीसरी वजह जो आज मैंने बयान की वो है घर के अंदर किसी औरत की हुक्मरानी का होना, खानदान के बिखरने की चौथी वजह है फैमिली सिस्टम का निजाम, मुश्तरका खानदानी निजाम यानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, और इसी तरह से आखिरी वजह यह है कि इंसान एक ही गलती को देख करके फैसला कर दे जल्दबाजी से और उसकी दूसरी खूबियों को ना देखे। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को कही गई बातों पर अमल करने